ان کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات بتا رہی ہے کہ انہیں آقا کا ہنسی مکھڑا یاد آ گیا ہے، اور مجھے آقا کے لعاب دہن کا ایک ہنسی واقعہ یاد آ گیا ہے۔ ابھی چند لمحات پہلے میں نے ایک امام کا نام لیا تھا، امام تفتازانی کا نام لیا تھا۔ جانتے ہو تفتازانی کون ہے؟ جانتے ہو سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ سعد الدین تفتازانی کا نام علماء تو جانتے ہیں، شرح المقاصد پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں، توضیح تلوی پڑھنے والے، شرح عقائد پڑھنے والے جانتے ہیں امام تفتازانی کا مقام کیا ہے۔ لیکن امام تفتازانی کیا تھا اور کس نے تفتازانی کو کیا بنا دیا؟ تفتازانی انتہائی کن ذہن تھا، بلید الناس، ایسا شخص جس کو مدرسے میں کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا، قطب الدین رازی کا شاگرد تھا امام تفتازانی، اور ایسا شاگرد تھا کہ کبھی کسی احمق کی حماقت کے حوالے سے اگر مثال پیش کی جاتی تو قطب الدین رازی کہتے، اگر کوئی جاہل اور کمزور ذہن والا، کم استعداد والا، بلید الناس، کن ذہن شاگرد کوئی خطا کرتا، تفتازانی کی مثال یوں پیش کی جاتی، یہ نہ کہا جاتا کہ تو احمق ہے، کہا جاتا تو تفتازانی ہی ہے، تو میرا تفتازانی ہے۔ یعنی تفتازانی حماقت کی علامت بن گیا تھا، جہالت کی علامت بن گیا تھا، بے وقوفی کی علامت بن گیا تھا۔ یعنی یہ نہ کہا جاتا تو بے وقوف ہے، کہا جاتا ہے تو میرا تفتازانی ہے۔ لیکن یہ تفتازانی تھا کون؟ اس تفتازانی کو دین اسلام کے علوم سے پیار تھا۔ میں کہا کرتا ہوں مولوی کا احترام دلوں میں پیدا کرو، تمہیں پتہ نہیں مولوی کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں مولوی کا مقام کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو لفظ مولوی کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد لوگ مولوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عربی عبارت پڑھنا بڑا اوکھا کم ہے۔ میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں صرف نحو پڑھ کے یہ جس طرح تم ترکیبیں کرتے ہو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انجینئر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کوئی عالم دین ہو تو کہتے ہیں اگر یہ تو مولوی ہے، ارے تمہیں کیا پتا یہ مولوی کتنی محنت سے بنتا ہے۔ مولوی بننا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے مولوی کو مقام نہیں دیا۔ اور تمہیں بتاؤں کہ تفتازانی کے دل میں بھی یہ تمنائیں مچل رہی تھی، یہ آرزویں تھی، یہ خواہشات تھی کہ کاش میں بھی عالم دین بن جاؤں، لیکن تفتازانی تھا جاہل، تفتازانی تھا کن ذہن، لیکن علم کا جذبہ تھا، علم کی محبت تھی، علم کا پیار تھا، اور اس قدر علم کا پیار تفتازانی کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ تفتازانی رات دن محنت کرتا، استاد کے دروس میں بیٹھتا، کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن استقامت کے ساتھ پڑھتا رہتا، محنت کرتا رہتا کہ جو کچھ بھی ہو میں کوشش کروں گا، اللہ میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ ایک رات امام سعد الدین تفتازانی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کتاب کھولتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، بار بار زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی ازبر نہیں ہوتا، کچھ بھی حفظ نہیں ہوتا، مسائل سمجھ میں نہیں آتے۔ آخر تفتازانی کتاب بند کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ میں کند ذہن ہوں، میرے اللہ میں کمزور ہوں، لیکن میرے اللہ تو میرے دل کی حالت کو تو جانتا ہے، میرے اللہ میں تیرے محبوب کے علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں کند ذہن ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ تفتازانی کتاب بند کر کے رو رہا ہے، اس پر کیفیت طاری ہے، رقت طاری ہے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے۔ اچانک کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے تفتازانی آپ باہر آ جا۔ تفتازانی کہتا ہے کون ہے؟ کہا آپ باہر آ جا۔ کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تفتازانی آپ سیر پر چلتے ہیں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم دین کے لیے بنایا گیا ہے، میں دین کا عالم بننا چاہتا ہوں، میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا۔ سمجھ کچھ نہیں آتی، پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، نہ کچھ زبانی یاد ہوتا ہے، استعداد بہت کم ہے۔ میں نے کہا کن ذہن ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن تفتازانی کا جذبہ دیکھو، اس کی ہمت دیکھو، اس کا وثوق دیکھو، اس کا یقین دیکھو، اس کا اعتماد دیکھو۔ وہ جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے آنسو رنگ لائیں گے، کوئی آئے گا مجھے عطا کرے گا، عطاؤں کی برسات کرے گا۔ دستک دینے والے نے دستک دی، کہا باہر آؤ۔ کہا نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ محنت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سیر کے لیے میں بنایا نہیں گیا۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، پھر تفتازانی رو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی، کہا تفتازانی باہر آ جا، تفتازانی باہر آ جا۔ کہا کیوں آ جاؤں؟ کون ہو تم؟ کہا او سیر کو چلتے ہیں۔ تفتازانی نے کہا نہیں، میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، میں تو دین کا عالم بننا چاہتا ہوں، دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص پھر چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک دی۔ تفتازانی پھر رو رہا ہے، اے اللہ میری کاوش کو قبول فرما، اے اللہ میری محنت کو قبول فرما، تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ پھر دروازے پر دستک دی گئی، تفتازانی باہر رہا۔ کہا کون ہے؟ کہا تفتازانی تیرے لیے پیغام ہے، تجھے بتاؤں باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا مدینے والی سرکار آ گئی ہے، آقا آ گئے ہیں،
गए हैं, मदीने वाले आका आ गए हैं। तफ्ताजानी का दौर आज से 800 साल पहले का है, यानी तफ्ताजानी से 600 साल पहले मेरे आका पर्दा फरमा चुके थे। तफ्ताजानी ने जब आका का नाम सुना, मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 700-800 साल पहले के उलमा के अकायद क्या थे, और इसे हम्माद हम्बली ने नकल किया है, जो सुन्नी नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे अकीदे से नहीं है। उसने इमाम तफ्ताजानी का ये वाकया बयान किया कि किसने तफ्ताजानी को क्या बना दिया। तफ्ताजानी ने जब आका का नाम सुना, तफ्ताजानी अपनी किताबें भूल गया। ये वो तफ्ताजानी था कि दुनिया की कोई ताकत उसे किताबों से जुदा नहीं कर सकती थी, लेकिन जब मदीने वाले आका का नाम सुना, किताबें वहीं रह गई, जूते वहीं रह गए, भूल गया अपनी दस्तार को, भूल गया अपने जूतों को, भूल गया अपनी किताबों को। क्यों? क्योंकि अब किताबों वाला आ गया है। गोया के तफ्ताजानी कह रहा है, चक घूंघट शर्म हिजाबानू छट दर्श ते भूख किताबानू इते कम नहीं पढ़न पढ़ावन दा सिख जज कोई यार बनावन दा, सिख जज कोई यार बनावन दा। अब यार बनाने का वक्त आ गया है, अब किताबों वाला आ गया है। तफ्ताजानी सब कुछ भूल जाता है, बाहर चला जाता है, देखता है मदीने वाले आ गए हैं। आका ने फरमाया, हे तफ्ताजानी मुंह खोल, हे तफ्ताजानी मुंह खोल। अब बताना चाहता हूँ, इनके आंखों की अश्कों की बरसात ने मुझे लुआबे दाने मुस्तफा याद दिला दिया। ये वाकया मुझे क्यों याद आया? आका ने फरमाया, हे तफ्ताजानी मुंह खोल। तफ्ताजानी मुंह खोलता है, आका अपने लुआबे दान तफ्ताजानी को अता फरमाते हैं। तफ्ताजानी वापस आ जाता है। अब दूसरा दिन है, वही कुतुबुद्दीन राजी है, वही कुतुबुद्दीन राजी है, वही मदरसा है, वही दरसगाह है। अब तफ्ताजानी क्या बन गया? कुतुबुद्दीन राजी दर्स शुरू करते हैं, पढ़ा रहे हैं। तफ्ताजानी जिस तरह एक सांप अपने दुश्मन पर कूद कूद के हमले करता है, ऐसे इल्मी निकात पर तफ्ताजानी हमलावर होता है। कुतुबुद्दीन राजी हैरान परेशान, तफ्ताजानी तू तो भला का आदमी बन गया, तुझे क्या हुआ? क्या हुआ तफ्ताजानी? आज तू कैसे बोल रहा है? हम तो तुझे कहते थे कि तू जाहिल है, तू अहमक है। तफ्ताजानी एक रात ने क्या कर दिया? तफ्ताजानी ने कहा, है मेरे उस्ताद, ये राज की बात है, ये राज की बात है, हर एक को नहीं बता सकता, तन्हाई में बताऊंगा। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, आ अभी चलते हैं, अभी बता। तफ्ताजानी ने कहा, आओ उस्ताद, आओ तुम्हें बताता हूँ आज रात क्या हुआ। क्या हुआ? कहा, मैंने पुकारा था, कोई आया था। कौन आया था? आमना का लाल आया था। क्या किया था? क्या कहा था? तफ्ताजानी के जुमले मैं बयान नहीं कर सकता, अपने अंदाज में बताता हूँ। गोया के तफ्ताजानी ने कहा होगा, एक माहे बदन, एक माहे बदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूक गया सब तन मन धन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह के पंडाल गुजे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। मोरा फूक गया सब तन मन धन। मैं क्या बताऊं, मदीने वाले ने ऐसा करम फरमाया। अब जो जुमला आपकी बरगाह में पेश करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कुतुबुद्दीन राजी के इस जुमले को सुनकर किसके कलेजे में दरार आ जाती है और किसके चेहरे पे बहार आ जाती है। मैं देखना चाहता हूँ कुतुबुद्दीन राजी का जुमला क्या था। जब कुतुबुद्दीन राजी ने देखा तफ्ताजानी को आका ने नवाजा है, तो कुतुबुद्दीन राजी पर वजदारी हो गया, आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो गई। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, है तफ्ताजानी, हम तो तुझे जाहिल कहा करते थे, तेरा तमस्कुर उड़ाया करते थे, लेकिन आज कुतुबुद्दीन राजी भी चाहता है काश मैं भी कुंद जहन होता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा।